हाई बंधुरा वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करी तोमरा खूब भालो आछो और आमिओ खूब भालो आछि। अनेक दिन पर तोमादेर सामने एक भिडियो निये चले एसेछि, सेटा हलो आमार होम डेलिभारिते आमी किभाबे पुঁই শাকের চচ্চড়ি रान्ना करी सेटाई तोमादेरके आजके आमी देखाबो। तो देखो प्रथमे आमी पातागुलो सब फेले दिएछि, कचि कचि डगा एगुलो खूब भालो माने पाता बेशी देबो ना बोले आमी फेले दिएछि सबगुलोई। तो आमी प्रथमे डाटागुलो छाड़िए भालो करे केटे निएछि, एबार धुए नेब भालो करे। बर्षार सीजन तो पाताते डिम थाकते पारे एर जोन्नो आमी फेले दिएछि पातागुलो। और देखो कड़ाइते जल दिए दिलाम और जलेर मध्य लवण दिए आमी प्रथमे पातागुलो सेদ্ধ करे नेब और बाकी जे सब्जिगुलो आछे सेगुलो आमी एटा सेদ্ধ होते दिए आमी केटे नेब। तो एटा आमी लवण दिए दिएछि। तो एबार आमी बाकी सब्जिगुलो सब केटे निएछि और एदिके देखो पाता आमार डाटागुलो सेদ্ধ हये गेछे। आमी एटार मध्य माछेर माथा देब और बड़ी देब। तो कड़ाइते तेल दिए देखो बड़ीगुलो आमी भेजे निচ্ছি और एदिके माछेर माथार मध्य लवण हलुद माखिए रेखेछि, माखिए आमी माथागुलो भेजे नेब और बड़ीटा भेजे तुले निएछि और एकदिके माथागुलो आमी एक एक करे भेजे नेब। तो देखो एखाने बड़ीगुलो आमी लाल लाल करे भेजे निलाम। एबार एई तेलेर मध्येई आमी माछेर माथाटाओ भेजे नेब। एटा छिलो रुई माछेर माथा। तो आमी भालो करे माथागुलो भेजे निलाम। एई तेलेर मध्य आमी दिए देब शुकनो लंका, तेजपाता और पाँचफोड़न। फोड़न दिए आमी सब्जिगुलो एखाने कुमड़ो दिएछि, बेगुन दिएछि, गाटी कचु आछे, पेঁপে आछे, आलू आछे। तो तोमरा जे जेरकम पारो सब्जी दिते पारो, जेहेतु एटा घ्याट एर मধ্যে যত सब्जी देবে ততই ভালো লাগবে। तो सब्जिगुलो दिए आमी भालो करे नाড়াচাড়া করছি। এর মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দেব। লবণ দিয়ে আমি ঢেকে ঢেকে এটা করব। আর আমি এখানে ৩-৪টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। তোমরা যে যেরকম ঝাল খাও সেরকম দেবে। তো এটা দিয়ে আমি লবণ দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে দেব। সবজিটা ততক্ষণ মজুক আর ততক্ষণ আমি এর মধ্যে দিচ্ছি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এবার দেখো বন্ধুরা সব কিছু আমি দিয়ে সবজিটা একটু জল ছেড়ে দিয়েছে, একটু মজে মজে এসেছে। আমি তার মধ্যে সেদ্ধ করা পুঁই শাকের ডগাগুলো দিয়ে দিলাম। তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো একটু হলুদ গুঁড়ো, আর একটু কম হয়ে গেছে এর জন্য আমি হলুদ দেব। একটু জিরে আমি দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে দেব একটু জিরের গুঁড়ো, আদা আর কাঁচা লঙ্কা তো আগেই দিয়েছি। আর তোমরা যদি ঝাল খাও তো তাহলে একটু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিতে পারো। আর এখানে আমি বড়িগুলো হাত দিয়ে একটু ভেঙে ভেঙে নিলাম। এবার মাছের মাথা আর বড়িটা এই সবজিটার মধ্যে দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করব। আমি এটা খুব ঢেকে ঢেকে, এর মধ্যে আমি কিন্তু আর জল দিইনি, পুঁই শাকটা সেদ্ধ করার সময় যে জলটা ছিল সেটাই আমি দিয়েছি। আর এটা ভালো করে এখন দেখো মজে এসেছে। আর সবজির সঙ্গে মাছের মাথা বড়ি ভালো করে আমি একসঙ্গে নাড়াচাড়া করছি। আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম মিশ্রি। তো তোমরা চিনি দিতে পারো, আমি এর মধ্যে দিয়েছি মিশ্রি। তো আমি মিষ্টি দিই চিনির বদলে, তোমরা এর মধ্যে চিনি দিতে পারো। আর দেখো আমার এই তরকারিটা পুরো রেডি হয়ে গেছে, একদম শুকনো শুকনো করে আমি নামিয়েছি। বন্ধুরা রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই রান্না করো। আর এরকম করে রান্না করে পুঁই শাকের ঘ্যাট খুব ভালো লাগে। তোমরা বাড়িতে অবশ্যই রেসিপিটা ট্রাই করো।